Biye sibiri utu kalo kile wɔɔrɔ san 2022 ka bɔ ka maliyɛnden cɛ ni muso fo denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ni min ye foli sɔrɔ dɔrɔn i b'a ta k'a k'i yɛrɛ tɛ foli mana tɛmɛ ka bɔ yen bamananw ka dɔnkili don ko ni fɛn min ye mɔgɔ senna teliya k'o b'i dala teliya n tun ye n danɔ to a la n'o ye janfamɔgɔw k'u bɛna wuli ka conférence de presse kɛ ko M5 kura u y'a conférence de presse kɛ araba tɛmɛbaga n bɛna n da don a la k'a yɛrɛ kɛ k'a fɔ maliyɛndenw ye dɔrɔn a y'aw hakili sigi aw k'aw hakili to kelen ye dɔrɔn ninnu yɛrɛ b'a dɔn ni maliyɛndenw b'u kɔ ni maliyɛndenw t'u kɔ o ye ɲɛdimi de ye o tɛ kɔnɔdimi o ɲɛ bɛ ko la u taar'u ka sali sigi u ko ten ko kɔnɔ minnu ye kelen k'olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ u ma dama minnu ye kelen dɛ u jamana cila damaw jamana feerekila damaw jamana janfala damaw dama de tun bɛ ɲɔgɔn kan mais n ye mɔgɔ dɔ de y'a la n tun tɛ fɛ ka mɔgɔ min y'a la n ma se k'a bila hakili la ko mɔgɔ min bɛ y'a la n m'a kanu mɔgɔ min ka y'a la o ye jɔn ye o ye Moribo Sidibe de ye a y'aw gɛlɛya a ka vocale kolonkolon fo Moribo Sidibe fɛ yen ko ala ma den i ka limaniya dɔrɔn peut-être que maliyɛndenw ka danaya dɔ tun bɛ Moribo Sidibe k'a yɛrɛ tun t'a kalama peut-être o bɛ se ka kɛ ni mɔgɔw dalen b'i la ni n'u tɛ ɲɔgɔn ye aw tɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya a bɛ kɛ k'i t'a kalama mais n'a sɔrɔ a ye erreur kɛ a ka politiki kɔnɔna la ne bolo a erreur belebeleba dɔ ye nin ye ka ye nin jama ninnu cɛ la a kun ka ca nin jama in ma maa o maa ye Moribo Sidibe ka fɛngɛ in ci ne ma ninnu ka nin conférence in ci ne ma a tigi bɛɛ lajɛlen ko 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 fɛn y'u tɔɔrɔ k'u kun m'a kanu ko Moribo ka ye nin na o b'a yira k'a fɔ ko Moribo ka bonya dɔ tun bɛ Moribo maliyɛnw bolo ka taa Moribo kan o b'o de yira maa o maa de ye nin kuma in fɔ ne ye a bɛɛ ko k'an ye Moribo caya ne ma n'i y'o ye ko la ne yɛrɛ u y'a fɔ ne yɛrɛ min ye ne k'u ma n ko kuma tɛ ne da ko ye n ko ne binna n tɔgɔ la Mori de kan walayi de ala ye ne dama dugala n'aw hakili bɛ ne ka vocal kɔrɔw la ne ka vocal caman bɛ yen hali kuma min u bɛ président ɲini ni premier ministre ɲini na ne da sera Moribo Sidibe ma n ko ka Moribo Sidibe ta ka da mun kan Moribo Sidibe ye homme d'état de ye walayi homme d'état don a ka kuma man ca i t'a da nɔ ye kuma la ka caya i t'a sen nɔ ye ka caya wa ATT ala ka hinɛ kan ni silamɛ furu bɛɛ la bɛɛ b'a dɔn ne ye ATT mɔgɔ ye ne ye ATT kanu k'a ka ɲuman o ɲuman fɔ a ɲuman fanba ani Moribo Sidibe de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ walayi i bɛ se ka kalan ka tɛmɛ Moribo Sidibe kan mais ka administration dɔn ka jamana nafasɔrɔ siraw baarali dɔn ka tɛmɛ Moribo Sidibe kan mɔgɔ man ca mais mɔgɔninfin mana kɛ cogo o cogo yɔrɔ dɔw bɛ yen i kan ka ye yen yɔrɔ dɔw bɛ yen i man ka ye jɛgɛ kelen tumun de bɛ jɛgɛ bɛ tiɲɛ Moribo Sidibe tun man ka ye nin jɛkulu in cɛla cogo si la ka d'a kan tɔgɔ tɛ nin jɛkulu in na jama tɛ nin jɛkulu in na faso janfa kɔ faso lamaloya kɔ faso feere kɔ ni mɔgɔw ka danaya b'i kan a bɛ se ka kɛ maliyɛnw b'a kanu i ka kɛ sini président ye mais o bɛ fara ala de la mɔgɔ bɛ mɔgɔ kanu ni hɛrɛ ye a latigɛ kɛbaga ye Masa Rahamani de ye i bɛ se ka ɲɛ k'i ka baara dɔn ka tɛmɛ Afiriki bɛɛ kan ni ala ma a da k'a fɔ ko i da k'a fɔ k'i bɛ kɛ président i bɛ sa i tɛ jamana mara mais i bɛ se k'a kɛ cogoya la i bɛ sa n'i tɔgɔ ye ka d'a kan mɔgɔ bɛ sa i tɔgɔ tɛ sa Moribo yera nin jama in na a ma bɛn danaya kun bi kan a ma bɛn mɔgɔ i teliyara cogo o cogo i b'i sigi de ka sɔrɔ k'i da parce que ka da mun kan nin jama in kun tɛ foyi ye place ɲini jama kɔ nin jama in kun tɛ foyi ye jamana feere jama kɔ nin jama in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen ma sɔrɔ nin jamakulu cɛla min ko ko faransi bɛ bɔra ka kuma min fɔ mali ma a bɛ fɛ ka na maliyɛndenw dama bila ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn faga ka na ni filaw ni mɔgɔw tɔw kari ɲɔgɔn na mɔgɔ kelen ma bɔ nin jama in na min ko ko nin kuma fɔra k'a ma bɛn ataki bɛ ka kɛ mali fantan naani bɛɛ fɛ tile dɔw kɔnɔ ataki 5 mɔgɔ kelen tɛ nin jama in na min bɔra k'a fɔ ko ataki min bɛ ka kɛ k'a ma bɛn mun na parce que u bɛ ataki kɛbaga dɔn o n'olu da bɛ fili kelen na n'o ye faransi ye u tɛ se ka bɔ k'o jalaki o mɔgɔw bɛ t'u dalajɛ yɔrɔ min e min bɛ yen ni maliyɛndenw ka bonya dɔ sɛmɛ nin bɛ la i tun man ka ye nin kɛnɛ in kan dɛ
ala ma den bɛɛ lajɛlen feere tigɛlen bi kɔ Moribo e ye nin kɛnɛ in kan a tɛna se k'e kɛ jɛnatigɛ fɛn foyi ye ala min kɛ min ye i ye baliya nin kɛnɛ in kan a tɛna se k'i kɛ fɛn fɛnɛ ye ala min kɛ min ye mais i yelen nin kɛnɛ in kan a bɛ dɔ de b'i ka bonya la a bɛ dɔ de b'i ka magama la maaw ka danaya min dalen bi k'a ye camanba de b'o la ka da o de la n b'a fɔ mun ne kun b'a kanu i ka ye nin kɛnɛ in kan kuma tɛ ne cɛ ka bala kan ne da i tɛ ne dɔn i tɛ n yelen yira mɔgɔ la ne kɔni b'i yelen dɔn parce que n b'i ye teli la kuma t'an cɛ kuma ma deli ka don an cɛ mais n tun y'i kanu ka da mun kan n'i b'i faso kanu maa min bɛ se ka kɛ sababu ye ka hɛrɛ lase faso ma i b'o kanu fo n'i kɛra fasoden jugu ye wa n'i ko k'i b'i faso fɛ fɛnɛ maa o maa bɛ fara fasoden jugu kan k'u b'i faso ci i b'o tigi juguya fo n'i kɛra fasoden jugu ye kɛlɛ foyi tɛ ne ni nin jama in cɛ koyi fasoden juguya a waleya bɛɛ dafar'u la de a waleya bɛɛ u taara papiye signé fɔlɔ ko embargo ni an ɲɛ bɛ nin jama minnu na ɲɔgɔn fɛ tɛku dɛ ninnu de ye papiye signé n'a ye ka fara CEDEAO kan ka fara IBK mɔgɔw kan ko embargo ka da Mali kan pour que gouvernement ka bin a ye nin mɔgɔ minnu dafalen olu de tun b'a la premier ministre bɛɛ tun sugantir'u bolo ka ban olu kumana mais ala ma kuma ala tɛ mɔgɔ si kelen ta ye o b'a yɛrɛ sago la o mɔgɔ kelen de filɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ kuma min attaque bɛ ka kɛ Mali fantan naani bɛɛ kuma min mercenaires bɛ ka don Mali fantan naani bɛɛ n'an kan ka jɔrɔ Mali la olu bɛ jɔrɔ la poste de la min yɛrɛ bɛ n dabali ban jama de t'u cɛla in de minɛ ko proposition ma k'a kilancɛ min ye Moribo Sidibe madame Sikɛte so a fɔr'u ye k'u ka kɛ ministre ye u ko ko non k'olu tɛ kɛ ministre ye ko ni ma Sidibe a fɔra k'a ka kɛ ministre ye o ko ayi k'ale tɛ kɛ ministre ye a b'o kun dɔn wa parce que u kun dalen tɛ nin militaire ninnu na u kun dalen tɛ fanga la u tun t'a dɔn k'a fɔ ko an filɛ yɔrɔ min bi daraja min sɔrɔlen filɛ Afiriki bɛɛ wililen bɛ bi ko Mali u kun t'a dɔn k'an bɛ se o don ma tubabuw ko yɔrɔ de la ko qui risque rien n'a rien mɔgɔ kuma dɔw la i bɛ don risque de la walasa i ka se ka fɛn dɔ lasɔrɔ u dun m'o kɛ u bɛ ko k'u t'a la k'u t'a la ala y'a kɛ Sokɛli taara ala y'a kɛ ko ɲɛnama ye k'a kɛ ko darajama ye k'a kɛ ko dawulalen ye donc sisan u wililen bɛ k'u jɔ ko Mali ko M5 kura M5 kura tɛ nin dɛ M5 Faransi nin ye M5 Faransi de nin ye Faransi ka M5 de y'u bolo parce que olu tɛ se ka kɛ olu tɛ se ka foyi sɔrɔ Mali la ni Faransi tɛ olu kɛ ye u ka kalan k'u ka diplôme minnu bolo la mais o si m'u deli k'u t'u ka diplôme baara kɛ u sigilen bɛ dɔrɔn politique ka balo Mali la kɔni olu tɛ balo ka Mali ye dɛ olu bɛ balo Mali la de donc u b'a dɔn maliyɛn denw tigɛlen b'u la ka bin u kɔfɛ bi cogo min mɔgɔ tɛ tugu u kɔ u yɛrɛ b'o dɔn M5 kɔrɔw M5 Faransi o mɔgɔ tɛna tugu u b'o dɔn u tɛna mɔgɔ sɔrɔ ka labɔ donc tubabuw dun tɛ se ka na fanga la ka na ninnu cɛ ka bɔ yen k'u sigi f'olu ka jama de dalajɛ u ka bɔ jama ka tugu kɔ Faransi ka don jama jukɔrɔ ka ni fanga in dafiri foyi tɛ ni fanga dafiri fɛɛrɛ tɛ foyi tɛ fo ka u bɛ fɛ ka Sokɛli senkɔrɔma cɛ k'u b'o bɔ premier ministre in na ne y'o de fɔ k'o ye ala ta di walayi k'o ye ala ta ye ala mana jɔn da k'i ka ko se yɔrɔ ma se ka tiɲɛ ni ala tɛ walayi Sokɛli bɛ kɛ nin premier ministre ye don a ma segin n'a ye o ye dakan ye o ye ala ka baara di wa a kɛra o ye faso kanu b'a la ka se degré min na a y'o bɔ k'o yira koyi Afiriki kanu min b'a la dɛ Sokɛli ka livre bɔli ka kɔrɔ ni Sokɛli ka premier ministre ye Afiriki kanu min kun n'a y'a sɛbɛn papier la dɛ n'a tun ma se ka occasion sɔrɔ k'a pratiquer dɛ ala de nana n'a ka na ye a bɔra k'o pratiquer k'a yira diɲɛ na Sokɛli yɛrɛ ye maa modèle jumɛn ye Mali tɛ dɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ de la hali Afiriki tɛ diɲɛ bɛɛ de y'a dɔn Sokɛli c'est qui Sokɛli ye jɔn ye o dɔnnen kɔ maliyɛn denw fɛ o dɔnnen kɔ diɲɛ bɛɛ fɛ aw ka tila k'a bɛ se k'o senkɔrɔma cɛ bilen aw da ka fiɲɛ an ma kɔrɔ dun o ko banna koyi Sokɛli ko in wa o bɛ ala de ka bila la n'o tun bɛ maaw ka bila la ɲangumo banna a mɛnna aw mana se ko la cogo cogo aw tɛ se ka se ko la ka tɛmɛ Faransi kan Faransi y'i sen don k'i bolo don ka taa ka na Sokɛli bujira Sokɛli filɛ a nɔ la hali sini ka da mun kan a ye k'a fɔ walayi bilayi n kun gananen don kali kun t'o ye n'i ye fugulan b'i kun na a bɛ dɔn n'a gananen don n'a gananen tɛ n bɛ Mali fɛ n tɛ Mali fɛ a ma se k'i kali k'i disi bugɔ koyi i bɛ Mali fɛ i b'o baara kɛ o bɛ ye wa n'i tɛ Mali fɛ komi aw ta a tɛ k'a kɛ nin ya attaque tɛ condamné foyi tɛ condamné min ka di Faransi ye embargo papier aw bɛ t'o signé donc aw tɛ Mali fɛ a y'o kɛ an y'o ye wa Sokɛli bɛ Mali fɛ Sokɛli y'o baara kɛ an y'o ye koyi a taara o kuma fɔ Nations Unies la Amérique ɲɛ bɛ y'a mɛn a ye micro jɔrɔ a da la diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɔra ka Afiriki de fɛ ka Faransi yɛrɛ jɛ na wa n bɛ n faso fɛ baara de y'o ye wa mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i b'o lanɔgɔ o ye fɛn min ye o kɛra ka ban o bilala tariku la o bilala Mali histoire la a bɛ Mali archive cɛ la anw tulomasamaw bɛna a bɛ f'u ye ko cɛ dɔ de lakana Mali la ko Sokɛli Kokala Mayiga k'a taara i jɔ Nations Unies na ka 12 fɔ tubabuw ye aw tɛ se k'o effacer ne tɛ se k'o effacer wa hali Sokɛli tɛ se k'o effacer donc aw ka limaniya dɔrɔn ka taa aw ka bonya kɔfɛ n'o tɛ a b'an baw ɲɛ yan dɛ
bien vrai que an b'a dɔn aw tɛ se ka foyi tiɲɛni na mais n'aw ye bɔko 100 kan an bɛ bɔko 100 ni 10 kɛ aw nɔfɛ an ni min ka kan a bɛ fɔ aw ye parce que o ko tɛ maninkaw ko ten ko mɔgɔ minnu ma sɔn bonya ma k'olu de b'a la ka dɔgɔya dɔ kɛra nin ko ye musalaha la koyi kuma bɛɛ fɔ o de bɛ kuma ban wa k'a fɔ militaires ye yan aw ni Shekɛli aw jɛlen bɛ dakan kelen na tubabu ko ko votre destin est lié bamanankan la ka aw sisan nɔ kɔni aw sirimɛ ɲɔgɔn na di ni aw binna aw ka da la ko Shekɛli bɛ bi aw nɔfɛ na aw wulila Shekɛli bɛ wuli aw nɔfɛ wa a k'a bila aw kunna k'a fɔ k'hali ni aw ye Shekɛli bɔ premier ministre la ka taa sigi a ka so kɔnɔ mais n bolo bɛ Ala ye duguma ni don min ni kungo ye aw sɔrɔ ka Shekɛli sigilen to a ka so kɔnɔ u bɛ taa sigi nanama sumalen min a ka so kɔnɔ ka da mun kan n'i ye nin fɛn fɛn ye bi ka maliko kɛ dagaba wuli ye dakuru ɲɛ kelen min fɔra Nations Unies na o don wa tubabuw bɛ diɲɛ bɛ wuli tubabuw ti yafa Shekɛli ma o la Shekɛli bɔnsɔn o bɔnsɔn u ti yafa o ma diɲɛ na nin dakuru ɲɛ kelen kama wa aw kɛra sababu ye ka Afiriki bɛɛ min ɲɛ yɛlɛ ka bila tubabuw la fo lahara tubabuw ti yafa ma yɔrɔ bɛ kuma in fɔ kuma kelen k'a fɔ siɲɛ ta a ka fisa kuma sugu tan fɔ ye donc k'a fɔ militaires ye ani Shekɛli aw bɛ ɲɔgɔn bolo de sa ka daw Shekɛli bilali bi bi in na a tɛ kɛ fosi ye ni janfa tɛ wa ni janfa bɔra diɲɛ ko ko la u ko Ala yɛrɛ bɔra o ko la parce que Ala yɛrɛ tɛ janfa fɛ a k'a bila u kunna k'a fɔ n'aw binna dɔrɔn Shekɛli bɛ bin aw nɔfɛ wa n'aw wulila Shekɛli bɛ wuli aw nɔfɛ wa ni tubabu ninnu bɛ fɛ ka aw bugɔ tɛgɛ ɲɛ kelen na u bɛ Shekɛli kelen bugɔ tɛgɛ ɲɛ 10 na fila Shekɛli y'a ta fɔ ka jɛya a ko a tɛ kɛ candidat ye a tɛ candidature poser ni transition banna a bɛ taa ka livre sɛbɛn a ka foro la bɛɛ kɔni b'a dɔn ko Shekɛli tɛna aw senkɔrɔma cɛ aw yɛrɛ kɔni b'o dɔn fo ka diɲɛ wuli wa Shekɛli ni bonya ni karama dɔ a y'a da o kan a jɔra diɲɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan n'u ko k'a bɛ kuma a b'a fɔ ko président de la transition de sɔnna pourtant a den de y'aw ye donc ni mɔgɔ ma sɔn bonya ma dɔrɔn i bɛ dɔgɔya k'a yira transition na k'a fɔ aw ni Shekɛli bɛ ɲɔgɔn bolo wa an ka soutien b'aw ye fo tile bɔyɔrɔ f'a biyɔrɔ o t'a soutien kɔrɔ tɛ ne ta t'o ye dɛ ne bɛ soutien kɛ ni min ma ɲɛ ne b'o frappe fɛnɛ kɛ bien n bɛ soutien kɛ ni min ma ɲɛ n b'o fɔ n da cɛmancɛ la piyan o de man d'aw ye o dun de bɛ fɔ ne bolo n'i bɛ mɔgɔ fɛ ten ne don n'i bɛ mɔgɔ fɛ dɔrɔn ni min ma ɲi i b'a fɔ ye carrément nin ma ɲɛ o kɔrɔ ye di k'a bɔ fili kɔnɔ k'a bila sira jɛlen kan o de ye kanu ye mais i bɛ mɔgɔ fɛ i b'i to a kɔ ko sagana tigi ne ka fɛ to yen ni ne b'i fɛ ni min ka ɲi ne b'o f'i ye ni min ma ɲi ne b'a fɔ o bi ma ɲi o sini ma ɲi wa o sinikɛnɛ ma ɲi ka Mali fo k'aw fo dɔrɔn aw ni baara aw ye minɛnw san minɛnw yira aw bɛ ka baara min kɛ sécurité ko kɔni na défaut t'aw la an tɛ se ka foyi fɔ a ye o la mais kuma bɛ yɔrɔ min de aw kan ka san 2 kɛ san 2 dun tɛ ni Mali kɛlɛ ban n'a fɔra ko baara ko fanga bɛ ka taa digi kɛlɛ in kan o ye wajibi ye parce que diɲɛ ka di yɛrɛ de b'a la mais fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ se ka kɛ kɛlɛ in kɛrɛfɛ ko min k'a fɔ ko ka zon minɛ tɛ yen n tulo b'a la ko Katile ko k'a bɛna bɔ dɛ ko n m'a dɔn ko mun yɛrɛ 2 bɛ yen o a ye loi 2 de voté wa ko k'o effacer wa n m'a dɔn ko k'o kɛ cogo di Katile yɛrɛ Ocli ka papier la Katile numéro 1 de ye so min b'a bolo a ye yuruku min kɛ Mali kɔnɔ Katile UNTM Katile ma a m'a ɲɔgɔn kɛ diɲɛ kɔnɔ mais a jɔ b'aw la dɛ ne y'o de fɔ n'i y'i jugu jɛ jugu t'i jɔ n'i y'a sɔrɔ bi y'a sɔrɔ Katile kun minɛna Ocli ka a ye taa Ocli la mɔgɔ fɔlɔ min ka dossier ka bon ni diɲɛ bɛɛ ta ye Katile don UNTM Katile o de b'a la a ye nin règlement in wuli dɛ a ye nin fɛn in retirer dɛ ale de b'a la wagati bɛɛ est ce que nin y'o wagati ye kuma min san bɛ ka n'a yɛrɛ bɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn kan kuma min Faransi b'a kɛ diɲɛlatigɛ fɛɛrɛ bɛɛ la ko fo ka nin fanga in dafiri o kuma de Katile bɛ wuli ko ka nin loi in retirer ka nin loi in don a la ni e bɛ loi ko kuma fɔ mɔgɔ ye e ye sonyɛli min kɛ ka sollema min san Mali la o loi de ko k'e k'o kɛ a jɔ b'aw la ni zon ninnu walayi n'a ma ninnu minɛ u b'aw da don kuma la mɔgɔ b'a dɔn ni Faransi donnen b'o fɛnɛ la parce que ni wari jara mɔgɔ i b'i yɛrɛ feere i b'i faso feere i b'i diɲɛ fɛn bɛɛ feere UNTM bɛ si quoi ne bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ mɔgɔ ni wuli ka dɔrɔn nɔfɛ ne bɛ soutenir mais ne tɛ mɔgɔ soutenir nkalon Katile ka taa Mali fɛn bɛɛ suɲɛ ka du san diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ka tila gouvernement fɛn mana a bɛ n'o menacer a jɔ b'aw la n'aw kun y'a wele depuis kuma jan ka taa ka du ninnu bɛɛ lajɛlen justifier ɲankuma a bɛ yɔrɔ wɛrɛ la a da tun tɛ don loi retirer ko kuma la si ko la bɛɛ b'a dɔn a ma se mɔgɔ ka fɔ mɔgɔ ye ko nin moment in tɛ loi réclamer kuma ye bɛɛ b'a dɔn ko bi tɛ loi réclamer ko kuma ye attaque bɛ ka kɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ ka taa kɛ fo président yɛrɛ bɛ si quartier min na est ce que o kuma na fasoden ɲuman kan ka fɔ k'i bɛna droit réclamer wa an tɛ miiri ɲɔgɔn na anw bɛ wari de kan ka ɲini dɔw bɛ fɛ ka balo di an bɛ don min na komi bi a bɔtɔ filɛ n kɔnɔ mercenaire bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ne yɛrɛ ye vocal sɔrɔ mɔgɔ dɔ ye n wele n b'a tigi dɔn pɛrɛ-pɛrɛ a tigi sigilen bɛ Jadi
a ye n wele ko rebelle ko mercenaires bɔnnen bɛ tɛnɛnkun mara de la k'u bɛ ka taa kungo kɔnɔ la k'olu b'u ye de i b'a fɔ mɔgɔ n'i siɲɔgɔn awa k'o fɔ aw ye a ye ka vocal in kolonkolon fɔ Asimu fɛ yen k'u ka taa ja tɛnɛnkun mara la ko mercenaires bɔnnen bɛ yen sanni t'a ban tɛnɛnkun ko ja yɛrɛ dugu kɔnɔ u bɛɛ kɛlen bɛ ka kungo kɔnɔna bɛɛ minɛ o fɔra n ye maa kelen tɛ maa fila tɛ maa saba tɛ u ka taa lajɛ sa tiɲɛ n'a nkalon u ka taa ɲini k'a dɔn mun bɛ ja mun de fɛɛrɛ sirilen bɛ tɛnɛnkun bana kunbɛ fɛnɛ ka fisa bana furakɛ c'est vrai n'u ye ko kɛ n'olu taara olu bɛ s'u la mais n'u taara u bali ka ko kɛ dun o ma fisa n'a bɛ a fɔra kabini kunna sini kuma in bɛ ka fɔ n ye n tɛ kan ka bɔ ka vocal kɛ mais kuma kelen mana fɔ ka caya hali n'a sɔrɔ kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ b'a yɔrɔ la maliyɛn fila bɛ se ka kuma de fɔ ka dɔ fara kan mais ni maliyɛn y'i da nɔrɔ kuma o kuma la n'i y'a sen ka se i bɛ tiɲɛ de sɔrɔ yen o kuma a ye taa tɛnɛnku kungo kɔnɔna la sa ja fanfɛ yɔrɔ ninnu na kungo kɔnɔna la yen nɔ u bɔnnen bɛ yen mercenaire de donnen bɛ bamakɔ mali fantan naani bɛɛ fɛ bi an b'o la kuma min dɛ ko M5 faransi M5 kura o y'aw ta de ye o M5 n'aw b'o kan n'aw ka dukɔnɔmɔgɔw bɔ ni sen k'o kɛ minnu denw sara olu ma k'olu denw su kasiri la fɔlɔ olu denw m'u ka droit sɔrɔ fɔlɔ olu denw ka kiiri ma kɛ fɔlɔ a tɛ maa si sɔrɔ ka tugu a kɔ nin sen o kuma ne bɔra vocal la vocal mago bɛ partage la a y'a sɛbɛkɔrɔ partage a k'an bɛɛ don wɛrɛ